हेलो बंधुসকল और बान्धवीসকल आज मैं बर्तमान आसो आमार नगाँव डिंगेट ओभारब्रिजर तलत इतना मैं देखा पालू जे दुकानबिलाक बहुत असुविधा होइसे इयात रास्ताबिलाक बहुत बेया हो आछे आपनालोকক एतिया देखुवाम आपनालोके मनोयोग सहकारे भिडिओটো चाइ थाকক मैं भिडिओটো एतिया आरम्भ करि आछो आपनालोके भिडिओर माजत देखाइ पाइसे रास्ताबिलाक किमान बेया हो आछे नगाँव डिंगेट হয় या साइलक रास्ताबिलाक बहुत बेया होइसे बोका बोका हो गइसे माने खुजकारिবলৈ बहुत असुविधा হয় दुकानदारৰো बहुत असुविधा হয় आपनालोके देखाइ पाइसे भिडिओर माजत मैं सरकारक मैं अनुरोध जनाइছোঁ যাতে एटु किबा एटा व्यवस्था কৰিবলৈ माने बहुत असुविधा হয় खुजकारिবলৈ दुकानबिलाকৰ बहुत असुविधा হয় आपनालोके देखाइ पाइसे भिडिओर माजत एया देखाइ पाले মানুহবিলাক কিমান কষ্ট হৈছে এই কষ্টখিনি চাই পেলাই যদি আপোনালোকে অকমান বেয়া লাগিছে অবশ্যই এটা লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব সাবস্ক্ৰাইব সবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব মই ভিডিঅ' ইয়াতে কৰিলোঁ ধন্যবাদ।